السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ برادران اسلام، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، ماں بہنوں، خواتین حضرات، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ آیت نمبر 67 تلاوت کی ہے، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 35 ہم نے تلاوت کی ہے۔ آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یا بتلانا چاہتا ہوں فقیر اور غریب لوگوں کی فضیلت، بشرطے کہ وہ حلال کمائی کرنے والے ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، نیک ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جسے کہ میں نے تلاوت کیا ہے، کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ رب العزت ہمارے نبی کریم السلام کو فرماتے ہیں، آئے محمد السلام، یا ایہا الرسول، ہے رسول، آئے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے ہے، آئے محمد، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو، بلغ یبلغ تبلیغاً، پہنچا دو امت میں جو کچھ انزلہ اتاری گئی، بھیجی گئی، الیکا تمہاری طرف، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، اے محمد میری طرف سے جو بھی میں نے بھیجا آپ کو امت میں پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے محمد اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی میری طرف سے جو بھی اتاری گئی، جو بھی میں آپ کو بھیجا، اگر آپ امت میں نہیں پہنچائیں گے، اس کا مطلب فما بلغت رسالتہ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کریم السلام کو جو بھی جبرائیل کے ذریعہ جو بھی اللہ رب العزت نے بھیجا ہے وحی کے ذریعہ، یہ پورے قرآن یہ امت کے لیے ہے۔ اگر رسول کریم السلام امت کو نہیں پہنچائیں گے تو گویا کہ کچھ نہیں کیا، یعنی اپنا فرض ادا نہیں کیا، اپنا اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور خواتین حضرات، یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام تو گزر گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حدیث دیے گئے، لیکن وہ چلے گئے، ان کے نقش قدم پر کون ہے؟ علماء کرام ہیں، جسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء کرام نبی کے وارث ہیں۔ تو وارث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی پیسہ کے مالک، بلکہ جس کہ حدیثی میں ہے کہ لم یورث دینارا ولا درہما، انبیاء کرام روپیہ پیسہ چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ علم دے کے گئے، علم کو وارث بنا کے، انما ورثوا العلم، علم کو وارث بنا دیا، یعنی وہ علم دے کے گئے اور اس علم کو لیا ہے علماء کرام نے۔ اسی لیے انبیاء کرام کے نقش قدم پر یا انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد ان کے راستے پہ علماء کرام ہیں۔ تو انبیاء کرام کی طرف سے، ہمارے حضور کریم اسلام کی طرف سے علماء کرام آپ کو بتلائیں گے۔ تو آپ کو اور ہم کو چاہیے، قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، یہ دنیا کیسی ہے، دنیا کس طریقہ سے ہے،
रब अल इज़्ज़त किस तरीके से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और हमें कैसे रहने का है, हलाल क्या है, हराम क्या है, हक क्या है और गलत क्या है, सही क्या है, तो कुरान और हदीस के रोशनी में हमें बोलने का है। आज हम आपको बतलाते हैं कि फ़कीर मिस्कीन और उनका मर्तबा। पहली बात याद रखिएगा कि ये जान लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत के साथ, अपनी दानिशमंदी के साथ और इल्म के साथ दोनों के दरमियान एक मीज़ान, एक बैलेंस रखा है। किसी को फ़कीर बनाया है, किसी को मालदार बनाया है। क्यों? हिकमत उनके पास है। रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने तक़सीम कर दिया है, हमने तक़सीम कर दिया है उनके दरमियान उनकी माइशत को, उनकी रोज़ी को हमने तक़सीम किया है उनकी दुनियावी ज़िंदगी में। वरफ़अना फ़ौक़हुम वरफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़, बल्कि और हमने बाज़ को बाज़ के ऊपर बुलंद किया है, दर्जे में, पोजीशन में, तबका में। कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। मिसाल के तौर पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, गरीब के पास पैसा कम है। कोई बड़ा आलिम है, कोई आलिम नहीं है। कोई बहुत ही जानने वाला है, हिकमत वाला है, कोई समझदार में कम है, पागल है, या क्या बोलते हैं आप, फरासत में, फ़हम में, अपना अक्ल में कमज़ोर हैं। तो किस्म किस्म के, तो ये तफसीर में मिलता है हदीस में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तमाम को एकसां कर दे, सबको एक लेवल में कर दे, यानी अगर सभी लोग मालदार हो जाएंगे, अगर गरीब नहीं बनाएंगे, तो कौन किसकी खदमत करेगा? कोई भी किसी की मदद के लिए तैयार नहीं होगा। लेबर कहाँ से मिलेंगे, गरीब कहाँ से मिलेगा? और मालदार को खदमत की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको गरीब मिलेगा कहाँ से? इसीलिए ये सब अल्लाह ताला की हिकमत से है, याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरीके से सूरह अल अंबिया में फरमाते हैं कि वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनह व इलैना तुरजाऊन, हम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं, तुम्हारी आजमाइश करते हैं, कभी शर में डाल के, मुसीबत में डाल के, और कभी खैर में। ये फितना यानी इम्तिहान, आजमाइश। इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि दुनिया में कभी ऐसा होगा कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाएगी, और ये मुसीबत को झेलने वाले, मुसीबत को तहम्मुल और मशक्क़त करने वाले, सब्र करने वाले, यानी क्या बोलते हैं, बहुत ही कंट्रोल करने वाले अंबिया किराम थे। वो बहुत ही बुर्दबार थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में लीजिए, और सब्र अय्यूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में लीजिए। अंबिया किराम ने बहुत ही सब्र किया है मुसीबतों में, तो वो पार हो गए, और वो अपनी मुसीबतों में, यानी इम्तिहान में वो गुजर गए, पास हो गए। अब ये दुनिया, ये क़यामत तक ये हाल रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ऐसा होगा, आप आज मालदार हैं, आज आप मालदार हैं, गनी हैं, पैसे वाले हैं, ऐसा कभी भी हो सकता है कि आपको ऐसी मुसीबत आएगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, बड़ी मुसीबत आएगी। तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखेंगे कि यह बंदा क्या सब्र करता है या नहीं, तो आपको आजमाएंगे। कभी आपके बागात में बिल्कुल फल नहीं आएंगे, मिसाल के तौर पर, कभी आपकी काश्तकारी में, एग्रीकल्चरल में कभी फसल नहीं होगी, जिससे कि पहले भी गुजर चुके हैं। देखते हैं कि बंदे क्या करते हैं, अपना सब्र करते हैं या नहीं। अगर सब्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिज़नेस में भी ऐसे भी होता है, कभी बिज़नेस अपना मार्केट, वो क्या बोलते हैं, वो डाउन हो जाती है, कभी बिजनेस डाउन हो जाता है, ऊंचा नीचा कभी कभी होता है, तो आपको सब्र करना चाहिए। तो ही
बिशर्र वल खैर, कभी कभी ऐसा भी होगा आपके ऊपर या पैसा रुपया पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़े मालदार हो जाएंगे। पहले थे अपना लाखों लखपति, अभी ऐसा वक्त आएगा आप करोड़पति या मिलियन वाले हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देखेंगे कि ये बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है या नहीं। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, फ़कीरों का हक़ अदा करेंगे, मिस्किनों का हक़ अदा करेंगे, ज़कात देंगे, सदका देंगे, सबका ख्याल करेंगे, आपके ऊपर पैसा ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जिससे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं और ज़्यादा दूंगा। तो अगर आप कुरान के मुताबिक चलेंगे, शुक्र करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, आप पास हो जाएंगे इम्तिहान में। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये तो दुनिया है, तो शरीयत के मुताबिक आपको चलने का है। व इलैना तुरजाऊन, और तुमको हमारे पास लौटने का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तमाम मुसलमानों को उनके पास दोबारा जाने का है। तो इस आयत में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यानी हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी यानी शर के साथ, खैर के साथ, मुसीबत में डाल के, कभी फराखी देंगे, कभी सेहत देंगे, कभी बीमारी देंगे। यानी हाल ऐसा होगा कि आपको यानी बीमारी में आप बीमार पड़ जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, कितने साल तक वो बीमार थे, माशाअल्लाह उन्होंने सब्र किया, शैतान उनके पीछे पड़ गए, शैतान, यहाँ तक कि उनकी वाइफ तंग आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिज़िकली मेंटली हर हाल में इम्तिहान लेते हैं। वही कह रहा है कि सेहत में, बीमारी में, और मालदारी में, और फ़क्र में, हलाल और हराम का कभी तमीज़ नहीं रहेगा। देखते हैं कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा, कभी मुसीबत आ जाएगी, कहीं ऐसा तो ना हो कि आप सूद लेते हैं, तो सूद नहीं लेने का। तो आपको हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाएंगे, लेकिन आपको हलाल देखने का है या हराम से बचने का है। और याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुसलमानों को, अफवान तमाम लोगों को इसलिए पैदा किया कि सबको वो आजमाएंगे। और एक हदीस में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मुस्नद अहमद में है, तो उसमें यह है कि अल-फुक़राउ हुम अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह, फ़कीर लोग सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। हदीस अहमद, सही हदीस मुस्नद अहमद में है कि अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल करीम इस्लाम की तरफ से हुजूर ने फरमाया कि हल तदरूना अव्वला मन यदखुलुल जन्नत मिन खल्क़िल्लाह, क्या तुम लोग जानते हो आए साहबा कि अल्लाह के मखलूक में से सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु अअलम, तो सहाबा कराम ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लम ज़्यादा जानते हैं। क़ाला, तो आपने फरमाया अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन खल्क़िल्लाह अल फ़ुक़राउल मुहाजिरून, सबसे पहले अल्लाह के मखलूक में से जन्नत में जाने वाले कौन होंगे? वो लोग जो फ़कीर हैं और जो हिजरत करने वाले हैं, यानी जो मक्का से मदीना आए वो जाएंगे। इसके अलावा और भी हदीस में है कि फ़कीर लोग, कमज़ोर लोग वो जन्नत में पहले जाएंगे। तो यहाँ ये बतलाते हैं कि क्यों, इसलिए कि फ़कीर मुहाजिरीन उनका हाल ये था कि तुसद्दु बिहिमुस सुगूर, वो अपनी हाजत को, अपनी मुश्किलात को, अपनी ज़रूरियात को बहुत ही दिक्कत के साथ, मुश्किलात के साथ, यानी बहुत ही शिद्दत के साथ पूरी करते थे। फिलअप यानी अपनी ज़रूरियत को बहुत ही दिक्कत के साथ फिलअप करते थे, ज़रूरियत को पूरी करते थे। व युत्तक़ा बिही बिहिमुल मकारी, और मुसीबतों को भी वो अपना क्या बोलते हैं बच के रहते थे मुसीबतों से। व यमूतु अहदुहुम व हाजतुहु फी सद्रिही, और उनमें से कोई मरता था या उनमें से किसी को जब मौत आती थी तो उनकी हाजत अभी सीने में रहती थी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी उनका हाल ये था जब उनका इंतकाल होता था उनकी हाजत पूरी नहीं होती थी, हाजत पूरी होने से पहले ही उनका इंतकाल हो जाता था।
काम बाकी रहता था, उनका काम नामुकम्मल रहता था। हाजत को पूरी करने से पहले ही कभी कभी उनकी मौत हो जाती थी, वो दुनिया से गुजर जाते थे। ला यस्ततिउ लहा क़ज़ाअन, अपनी हाजत को वो पूरी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए कि वो सब्र करते थे। अब दूसरी बात ये है कि हदीस में आता है कि उलमाए कराम फरमाते हैं, उलमाए कराम लिखते हैं कि फ़कीर मिस्किन लोग, गरीब लोग जन्नत में क्यों जाएंगे सबसे पहले? इसलिए कि उनके अंदर तकब्बुर नहीं है। वो तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं, रब्बुल इज़्ज़त हमें दुआ, हमें रुज़ी दो वाला, यानी पहले नमाज़ पढ़ के अल्लाह का नाम लेके वो बाहर जाते हैं, वो अल्लाह ताला से डरते हैं। बहुत ही उनके अंदर बहुत ही पोलाइटनेस, बहुत ही अदब, बहुत ही तहजीब उनके अंदर आता है। इसलिए कि उनको पैसा चाहिए। जब तक वो आप बड़े मालदार हैं, आप बड़े पैसा वाले हैं, आपके पास वो इस तरीके से आएंगे, बहुत ही अदब के साथ, लिहाज के साथ, यानी बहुत ही आजिज़ी इनके सारे के साथ आएंगे, सलाम करेंगे, आपका बहुत ही एहतराम करेंगे। तो ये भी एक इस्लामी अदब में से है। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर खुश रहते हैं। और मालदारों को चाहिए कि उनका ख्याल करे, मालदारों को चाहिए उनका ख्याल करे, यही वजह है। और एक हदीस तिरमिज़ी में भी है कि अबू हुरैरा से रवायत, उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदखुलुल फुक़राउल जन्नत क़ब्लल अग़नियाइ बिख़म्सिमिअति आमिन, कि फ़कीर मिस्किन लोग, बशर्ते कि वो हलाल खाने वाले हो, अल्लाह से डरने वाले हो, नेक हो, फ़कीर लोग मालदार से पहले, अमीर से पहले 5 साल पहले जन्नत में जाएंगे। 500 साल अफवान बेखम्स में अतामिन, 500 साल पहले आप मालदार हैं तो आपके 500 साल पहले वो जन्नत में जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आप मालदार हैं अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आप भी जन्नत में जाएंगे, आगे पीछे कोई बात नहीं। आप मालदार हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और गरीबों का ख्याल कीजिए। ज़कात, अपना माल का ज़कात दीजिए, उनको सदका दीजिए, उनका ख्याल कीजिए, पड़ोसी का ख्याल कीजिए। आप मालदार हैं तो कुरान और हदीस के मुताबिक जो शरीयत में है वो अपना कायम कीजिए, ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो। अब दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि मुस्लिम में है, बुखारी और मुस्लिम में है कि इमरान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत, उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तलातु फिल जन्नत फरअयतु अक्सर अहलिहा अल फुक़रा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में झांक के देखा, इत्तलातु, जन्नत में नज़र उठाई, झांक के देखा कि जन्नत में अक्सर लोग, जन्नत के रहने वाले फ़कीर लोग हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। जन्नत में रहने वाले मेजॉरिटी, अक्सरियत, अगलबियत जन्नती वो कौन थे? वो फ़कीर मिस्किन थे। और मालदार लोग कम होंगे, इसलिए कि मालदारों में फ़ख्र होता है, तकब्बुरी होता है, किसी के पास पैसा आता है, इतना गुरूर होता है कि गरीबों को वो देखते नहीं, पड़ोसी को तकलीफ देते हैं, लेबर को तकलीफ देते हैं। जो उनके घर में मालदार, जो अमीर पैसा वाले हैं, एक लैंडलॉर्ड या कोई पोजीशन वाला ख़ानदानी में, बहुत उनके पास ज़मीन है मिसाल के तौर पर, वो अपने नौकरों को इतना डांटते हैं, इतना डांटते हैं, बेचारे लोग डरते हैं। और वो मजबूरी पे बिना पर हो रहा है, इसलिए कि उनको पैसा मिलता है, वो इसीलिए आते हैं कि उनको तनख्वाह मिलती है। दूसरी और ऐसा भी होता है कि वो तनख्वाह जो उनको मिलती है, दूसरी जगह वो जाएंगे तो वो उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब किसी बड़े के पास वो रहते हैं, तनख्वाह अच्छी मिलती है, लेकिन डांट उसके ऊपर आती है, बहुत उनको फट करते हैं। मैंने खुद देखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मालदारों को ऐसा नहीं, ये गलत है। यही वजह है कि इनसे पहले इनके नौकर लोग वो जन्नत में जाएंगे, बशर्ते कि वो नौकर अल्लाह वाले हो।
مسلمانوں یاد رکھیے گا، خاتن حضرات آپ کو بھی بتلاتا ہوں، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق، جس سے کہ حضور نے فرمایا کہ فقیر لوگ کیوں جائیں گے، ان کے اندر عاجزی ان کے سر زیادہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں بھی نظر اٹھائی، جیسے کہ جنت میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جنتی اکثر لوگ فقیر ہے، اور اسی طریقے سے میں نے نظر اٹھائی جہنم میں بھی، تو جہنم میں دیکھا کہ میجورٹی جہنمی جو ہے عورتیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ عورتوں میں فتنہ زیادہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے ہو کے آ رہا ہے، عورتوں میں فتنہ زیادہ ہے، اور آپ کو تو معلوم ہو گیا، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، فتنہ عورتوں میں زیادہ ہے، حدیث میں ہے، ان کے اندر نہ پردہ ہے، اور آج کل تو حالت بہت خراب ہے، الا ماشاء اللہ، یاد رکھیے گا۔ تو خواتین حضرات کو میں، یعنی لڑکیوں کو، جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی میں بولتا ہوں، اپنی بنات کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، یعنی خوب اچھی طریقے سے سمجھائیے کہ وہ پردہ کرے، حجاب پہنے، کم از کم سر کے اوپر کپڑے رکھے، اللہ سے ڈرے، پنجگانہ 5 وقت نماز پڑھے، 5 وقت نماز پڑھے، اور ان کے اوپر کوئی کبر اور فخر نہ ہونے پائے، ان کا خیال کیجیے وہ کہاں جاتی ہے، اگر ہو سکتا ہے تو ان کو اسکول تک پہنچائیے، لائیے، اس لیے کہ راستہ میں بہت ہی فتنہ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنتی لوگ جو جنت میں جائیں گے زیادہ لوگ وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، اور جہنم میں لوگ جو میجورٹی ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اور ایک حدیث آپ کو بتلا دوں، بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس سے روایت ہے کہ انا ہرقل مالک الروم سأل ابو سفیان عن اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا جو خلاصہ ہے یہ ہے کہ غریب لوگ یا فقیر لوگ، کمزور لوگ، یہ اللہ یعنی نبی کے فالوورس ہیں، تابع دار ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ہرقل بادشاہ، جو روم کا بادشاہ تھا، ہرقل یا ہرقل، بہت بڑا مالدار تھا، تو ان کے پاس ایک دفعہ انہوں نے ابو سفیان کو بلایا، جو حضور کے خاندان میں سے تھے۔ تو ابو سفیان یعنی ہرقل جو ہے وہ چاہتا تھا کہ حضور کون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھے، اس لیے کہ وہ خاندانی لوگ ہیں ابو سفیان۔ تو روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا، سأل ابو سفیان عن اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سفیان سے پوچھا کہ ابو سفیان بتلاؤ کہ رسول تمہارا جو نبی ہے، جو نبی کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ان کا جو فالوورس ہے، ان کو جو مانتے ہیں وہ کون ہیں؟ حل ہم اشرف الناس ام ضعفاءہم، کیا وہ بڑے لوگ، امیر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، یا غریب لوگ؟ ابو سفیان بتلاؤ تو، وہ ابو سفیان بتلاؤ، یہ ہرقل پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہاں جو ایک نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبی ہے، ان کا فالوورس، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اتباع کرنے والے، کیا وہ لوگ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ تو ہرقل نے جواب دیا، فقال بل ضعفاءہم، بلکہ کمزور لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ ان کے فالوورس ہیں۔ دیکھیے، فقال ہم اتباع الرسول، تو ابو ہرقل نے یہ بھی بول دیا کہ بھائی وہی لوگ رسول کے فالوورس ہیں، وہی لوگ رسول کے ماننے والے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے
اس سے یہ بھی بائی نیچر فطرتاً معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کو ماننے والے، قرآن کے اوپر چلنے والے، حدیث کو ماننے والے، حدیث کے اوپر چلنے والے میجورٹی، میکسیمم غریب لوگ ہوں گے، بڑے لوگ کم ہوں گے۔ تو مسلمانوں اور بزرگوں، میں یہی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں سب کو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلیے۔ اگر آپ مالدار ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور غریب لوگوں کا خیال کیجیے۔ اگر آپ فقیر ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، کوئی بات نہیں۔ اور لڑکیوں سے، عورتوں سے کہتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں سب سے کہ پردہ کرنے کے لیے حجاب بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ، ان کی نظر بہت ہی خراب ہے۔ رب العزت سورہ نور میں فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو بولو وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو پست کرے، یعنی پردہ کرے۔ تو سب کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان پھسلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔